नाराजी, निजी मसरूफियात या कुछ और। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो दुबई चले गए। जराए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने रवानगी से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को कुछ नहीं बताया। शाजिया मरी कहती हैं बिलावल भुट्टो जाती मसरूफियात के बाइस दुबई गए। दुबई रवानगी का आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू से ताल्लुक नहीं। आसिफ अली जरदारी भी दुबई चले गए हैं। सिंध की सियासत में हलचल। MQM, नून लीग और ANP रहनुमाओं की मर्दान हाउस में अहम मुलाकात। हम सिंध और कराची के लिए बेहतरीन मुतबादिल हैं। सूबे के अवाम का बहुत इस्तेहसाल हो गया। जुल्म अब बंद होना चाहिए। सिंध के अवाम को परेशानियों से निजात दिलाएंगे। लीगी रहनुमा बशीर मेमर का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है। हमारे इत्तेहाद का मकसद सिंध की तरक्की है। सिंध में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। शाही सैयद बोले सिंध में भत्ताखोरी के सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस खारिज। दरख्वास्त गुजार ने तकनीकी वजूहात को बुनियाद बनाकर केस वापस ले लिया। फैसले में कहा गया शिकायत कुनंदा तकनीकी वजूहात पर शिकायत वापस लेना चाहता है। शिकायत वापस लेने के बायस केस खारिज किया जाता है। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को लाडला करार कह दिया। चेयरमैन PTI को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तस्वुर भी नहीं कर सकते। साइफर केस से पेशी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे। निगरां हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही। हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल एक जैसे ही हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी का अमल 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। निगरां वजीर आजम की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ समेत सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। सरमायाकारी और मुआशी सूरत हाल पर इकदाम का जायजा। गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और हासिल कामयाबियों पर भी ब्रीफिंग। निगरां वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान सरमायाकारी के लिए 7 मुफाहमती याददाश्तों की मंजूरी। मंसूबों में $10 अरब की सरमायाकारी होगी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ही मसले का हल है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इजराइल को काबिल एहतसाब करार देना चाहिए। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा गज़ा में इजराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। गज़ा के ज़ख्मियों को पाकिस्तान में तिब्बी सहूलतें देना चाहते हैं। वख़स्सहु बित्तफ़दील वत्तकरीम अहमदुहु सुब्हानह व अश्कुरुहु ला इज़्ज़ इल्ला फ़ी ताअतिह। इमाम काबा शेख सोहले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का दौरा पाकिस्तान। फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत की और खुतबा भी दिया। निगरां वजीर आजम से इमाम काबा की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ की गजा में इजराइल की फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। आर्मी चीफ से भी इमाम काबा डॉक्टर सोहले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम किया। कहा इमाम काबा का पाकिस्तान आना अवाम के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज एक और तारीख रकम। पहली बार 59,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर हो गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 186 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 59,086 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। महंगाई का सुनामी। महंगाई की मजमूई शरह 41.13% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता हफ्ते 18 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। आटा, लहसुन, प्याज, आलू, मुर्गी, दाल मसूर, दाल मूंग, दाल चना की कीमतें बढ़ गई। सिंध के जिला कंबर शहदाद कोट में सैलाब मुतासरीन बहाली के मुंतज़िर। सैलाब से 90% इलाका मुतासर हुआ। 1 साल गुजर गया। बेशतर अफराद मकानात की तामीर के लिए इमदादी रकम से भी महरूम। आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान में सरमायाकारी की खुशखबरी मिलेगी। खित्ते के बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। सरमायाकारी पॉलिसी में इस्लाहात की जा रही हैं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू।
کہا خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری پر غور کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری پہلی ترجیح ہے۔ اداروں سے ریونیو نہیں کما سکتے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل، نیب ٹیم کی چیئرمین پی ٹی آئی سے 6 گھنٹے تفتیش۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر، ضمانت بحال کرنے کی استدعا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کا تحریری حکم نامہ بھی جاری، کہا عدالت 4 روزہ ریمانڈ منظور کرتی ہے۔ 9 مئی واقعات کی تحقیقات، چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک پولیس ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے معذرت، وکلا کی موجودگی میں بیان قلم بند کروانے کو تیار۔ سانحہ 9 مئی کا مقدمہ اٹک کے تھانے خضروں میں درج کیا گیا تھا۔ انتخابات کے لیے جو ماحول بنایا گیا ہے کسی طور پر بھی فری اینڈ فیئر نہیں۔ ہم پر سلیکٹڈ کا الزام لگانے والی اپوزیشن آج خود سلیکٹڈ پلس بن گئی۔ اسد کیسر کی تنقید، کہا اس ماحول میں اگر انتخابات ہوئے تو کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے تو انتخابات کی کوئی ضرورت نہیں۔ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ 9 مئی کیس میں اسد کیسر کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر کو بری کرنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ ریفرنس میں الزامات انتہائی مشکوک ہیں۔ ملزمان کے خلاف الزامات ثابت ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں۔ سپلیمنٹری رپورٹ کے مطابق اس پروجیکٹ میں حکومتی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ تحریک انصاف نے بلے کا نشان کسی اور پارٹی کو نہ دینے سے متعلق درخواست دائر کر دی۔ درخواست پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے دائر کی۔ عام انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کی بھی استدعا، کہا آئین میں ہر سیاسی جماعت کو سرگرمیوں کا حق ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کو سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بیرون ملک سے آئے 35 ارب روپے حکومت پاکستان کو دیے جائیں۔ 35 ارب روپے 190 ملین پاؤنڈ کی صورت منتقل ہوئے۔ سپریم کورٹ کا بحریہ ٹاؤن قبضہ کیس میں حکم نامہ جاری، بحریہ ٹاؤن سے اندرونی طور پر 30 ارب روپے سندھ حکومت کو ملیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سالڈ ویسٹ حکام پر برہم، کراچی کو 4 روز میں صاف کرنے کا حکم، کہا شہر کی صفائی نہیں ہوئی، گٹر ابل رہے ہیں، کھمبوں میں کیبلز کے جال بنے ہوئے ہیں، شہر کی خوبصورتی تو دور کی بات، پہلے مسائل حل کریں، شہر میں ہر طرف گندگی ہے، اب میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بتایا کہ گٹر کے ڈھکن اب فائبر کے بنانا شروع کیے ہیں، فائبر سے بنے گٹر کے ڈھکن چوری نہیں ہوں گے۔ پنجاب میں اسموگ کے ڈیرے، آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرست۔ لاہور سمیت پنجاب کے 6 ڈویژن میں 2 دن کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن۔ تعلیمی ادارے آج بند رہے، کل کاروبار مکمل بند ہوگا۔ مال روڈ پر اتوار کو گاڑیوں کا داخلہ بند ہوگا، صرف سائیکلنگ کی اجازت ہوگی۔ پاکستان ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہماری پوری توجہ مسائل کے حل کی طرف ہے، ہم بہت جلد مسائل پر قابو پا لیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایئر وار کالج کورس کے شرکاء سے خطاب۔ نگراں پنجاب حکومت کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اتنی تعمیرات کروا رہی ہے؟ سارا شہر اکھاڑ کر رکھ دیا گیا، تعمیرات کی وجہ سے اسماگ بڑھ رہی ہے اور حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کا اظہار برہمی، ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا سب سے بڑا مجرم محکمہ ماحولیات کو قرار دے دیا، کہا ماحولیات کے لوگ عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، محکمہ ماحولیات کے افسروں کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجوں گا۔ اورنگی ٹاؤن ڈکیتی کیس، کراچی کی مقامی عدالت نے ڈی ایس پی عمیر طارق کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، دیگر 3 ملزمان 26 نومبر تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ فاطمہ قتل کیس میں پیش رفت، انسداد دہشت گردی عدالت خیرپور نے ملزمان اسد شاہ، ہنا شاہ، فیاض شاہ اور امتیاز مراسی کو
8 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के वाक़यात बढ़ गए। सालाना तकरीबन 5000 ख़वातीन को मौत की नींद सुला दिया जाता है। 32% को तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। यूनिसेफ के मुताबिक 146 ममालिक में पाकिस्तान 142वें नंबर पर आ गया। टीम में ग्रुपिंग का तासुर गलत है। तमाम खिलाड़ी टीम और मुल्क के लिए खेलते हैं। कौमी क्रिकेटर सऊद शकील की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर जल्दी एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। कोशिश होती है कि अच्छी क्रिकेट खेली जाए और अवाम एंजॉय करें। बाबर आजम प्यार से छोटा डॉन कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दौरा ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां। कौमी टेस्ट स्क्वाड का दूसरे रोज प्रैक्टिस सेशन। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद। ज़का अशरफ का दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर हैं। बतौर खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी पर फख्र है। ज़का अशरफ की सरफराज अहमद को भी शाबाश। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की बरतानवी बादशाह चार्ल्स से मुलाकात। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रवायती बग्गी में पहुंचे। पेंशनर्स के लिए इंसान की शक्ल में फरिश्ता। दाऊद खेल के 73 साल बुजुर्ग 18 साल से पेंशनर्स के लिए बिला मुआवजा खिदमात फराहम करने में मसरूफ। दस्तावेजात जमा कराने में मदद और तवील मुसाफत पैदल तय करते हैं। इस बार माशाल्लाह सीजन की शुरुआत भी अच्छी हुई है और कारोबार भी बेहतरीन चल रहा है। इस बार सर्दी काफी पहले शुरू हो चुकी है, कारोबार भी सही चल रहा है, बहुत खरीदारियां हो रही है। सिंध के साहिली इलाकों में सर्दी की एंट्री। गुलारजी में शहरियों ने गर्म मलबूसात निकाल लिए। गर्म अंडे, सूप और मछली की दुकानों पर भी रश।